this to him. I only did this to him. I only said this. This sounds like you. What? Oh, from the low block. Low block. Binigay sa loob. Binigyan. Reverse. Casino Gaming. Katrina Halili. Piling Pogi. Yes, Malupit niya. Wala pang sablay kanina. Hindi pa sumasablay yan. 5 out of 5 na. Uy, libre-libre. Casino Gaming. Piling Pogi yan eh. Andrea. Tira mo na yun, pre. Huwag mong bigyan yung kakampi mo. Malakas ka eh. Tapos si Chris Bill, hindi pinapasa. Ayan o, 5 out of 5. Yabang ang puta na yan. Palamat ka, di ako bantay mo. Where did he go? Oh, My dad. maybe toilet. Lighting up a cigarette maybe. Yeah. Artadi. Piling Pogi, sinicure ang bola. Kay Chris Brill. Yan! 6 out of 6. Let's go! Baldog. All the way, easy layup. Easy layup. Sumablay na naman sa easy layup. Pinaputok pa. Nasa easy layup na naman, oh. 2 on 1, oh. Hey! Laro lang, pre. Walang baklaan. Tinira ka, pre. Tinira ka. Tinira ka? Tinira, kita ko, tinira eh. Kita ko. Uy, patrimonyo. Talilalim. O, lupit yung patrimonyo. Alan K. Alan K. Patrimonyo. Oo. Hindi Alvin, ha? Uy! Good. Dunk na, pre. Ay! Rebound. Start padding. Good. Bola. Oh, ito lupit. Binas. Susugutin sana kita eh, para si Jokic eh. Bawal yung ganun, pre. Pagka libre, tasasaw-saw pa. Tasaw-saw. Sinalsal eh. May konting libog, siyempre. Sabi ko sa inyo, double team si boss eh. Dahil kina nasa ilalim eh. 6 out of 5! 6 out of 7, puta. Yabang mo! Suntukan tayo mamaya, ano? Waya! Lahat lang naman sasama. Babaero! Bakoy! Small ball. Hoy, backing. Piling Pogi, sumakasa, binigay kay Casino Gaming. Luwap. Ay, bobo! Ang bobo, puta! Binigay ni Patrimonyo sa kalaban. Alan K. Patrimonyo. Puta, lupit oh. Power rebound. Ay, pagpalit ka ng mukha. Shooter ka, boy! What a steal! Pasok pa! Let's go! Takbo mayaman.
Lamang sila Diego eh. Nakatres si Chris Brill eh. Chris Brill talagang susi. 10-6 yata, 10-6. Screen galaw sa ginagawa mo dyan, Chris Brill. Puta, shit, susulo ka. Casino Gaming, buhaya. Patrimonyo. Alat kay Patrimonyo. Puta, nilagay na. Ay, pinektusan pa. Yung si Lane na yun ah, pinektusan pa. Uy, puta, baldog. Chris Brill. Triple G Ballers. Oop, Yunus step, binigay kay Halili. Jakol. Chris Brill, yan ang dinasablay. Yan o. Casino Game. Kuna na. Oy, wala na. Last touch. Say sorry. Ang lakas mo, pre. Lakas mo. Casino Gaming, may 5 ka ba dyan? Oh, tayo na. Let's go. Casino Gaming. Lakas si Chad, ginawa ko asintahan. Mamaya ka asintahan. Mamaya daw, mamaya. Mainit si boss, ngayon si boss, na ilalim. Bosok. Kinakalaban talaga ako nito. 6 years ako, nag-Boston na t-shirt to. Walang iya talaga to. Boston. Casino Gaming, tumira na naman. Baldog na naman, siyempre. Kaya lang hindi baldog. Idol ko yan, oh. Baldog, 2 baldog na yun. Uy, good. Libre. Puta, iniikot pa. Ayop na yan. Pang my day! Uy, Anderson. Move to the right. Move, please. Uy, natabik. Piling pogi. Tumayo mo. You wanted to do the highway? Whoop. All the way, pre. Libre niya, no? Ba't pinigay mo pa dyan? Dami ng shoot niyan, eh. Nagalit na. Tumahabol sila, yan. Manu. I want to play soccer. Borboran. Basketball. Andrea. Richie Ribeiro. Oy, nilagay ni Casino Gaming. Offense. Optimus. Prime with coconut. Shooter ka, boy. Tapos. Hindi nakashoot yung kanina pa yun. Why? Shooter rin sa 21. Ay, number 11 yan. Point guard. Lane, bro. Lane. Yan. Simpleng tira yan eh. Oh. Alin? Pedestrian game yun. Ano yung palaro? Ayan o. Kay Rep, kay Melvin. What name is that? Si Alfred. Yung kakampi natin sa Labrador. Yung nagkapaligan. Yung Labrador tsaka si Melvin. Dalawa sila. St. Vincent, no? Chris Brill, tumira na naman. Di na mamasa talaga yan. Buhaya na ang puta. Piling pogi, oy! Puta, piling pogi, mga puta. Yari kay Patrimonyo yan. Patrigaw. Puta, binangga pa, oh. Tabi ka dyan, tumabi ka. Oh, isa pa, matibay, oh. Laro lang, pre. Laro lang. Sa'yo mo laro. Yun ang maganda, may konting libog. Oh. Hindi naman sumuy ko, tama lang yun, baka ganun. Basta nakaganyan siya, pag nagagalaw pa. Pag shoulder, okay lang yun. Offensive yun, no? Offensive yun. Pag mixed in. Balikat yun eh, balikat. Patrimonyo sa ilalim. Binigay ni Jack Tanuan. Si Jack Tanuan. Senggun yan eh.
Step Korean, step yun. Richie Ribeiro. Binigay kay Casino Gaming, tumira na naman. Yes, sir! Nabuti na lang na-shoot. Padrigaw. All the way, Yunus step. Oy. Nangyari na. Nice defense by Piling Pogi. All the way, open ang lane. Bigay mo na kay Chris Brillian. Nag-adjust pa ng brief. Putay na. Time out, pre. Time out. Rebilla, oh, number 30. Rebilla ba yun, pre? Number 30, eh, no? Ako lang short. Warning, warning! I'm gonna fly you. Si Idol, oh. Paragon. Lalaro sa outdoor to, eh. Kino? Ito, UST. Ay, buhaya. Ayan, open lane, oh. Huwag mo bigay pre kay Casino Gaming, titira lang yan. Saka yan, huwag mo nabigyan yan. Blue up. Last. Uy, ba't bigla na doon na si Jay? Nandun si Jay. Nagpabay si Pinulikat si Idol, oh. Oo, si Alan Jay. Alam kay Patrimonio. Casino Gaming. O yan, tatlong dyan na, 2 o'clock pa lang, oh. Sakto, sakto. Sakto. Bilisan nyo na yan! Hindi naman tatagal ng maraming laro yan. 2 laro lang. Last one! Last na? Last one. Chris Brill, last na ba? Shoot mo na. Ano na pang ginagawa mo eh? Bago lang sapatos mo eh.